मो पर किसी लिस्ट अच्छे टिके खाली आपन कहबे से सब घटिबार अछि ना घटिबो नाही 26 मसिया रे माने किछि बड़ धरणर टेररिस्ट अटैक आतंकवादी आक्रमण होबार संभावना अछि कि 26 मसिया आतंकवादी आक्रमण होने आतंकवादी नष्ट हेबे आतंकवादी नष्ट हेबे अच्छा आक्रमण भी होबना आतंकवादी माने 26 मसिया नष्ट हेबे नष्ट हो जिवे नष्ट हो अच्छा अच्छा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 सेटा होबना होबनी 26 रे हबो 26 रे हबो नै कि अच्छा तो 26 रे भारत पाकिस्तान अटैक होबना होबनी युद्ध हबो वाटा हबो 26 रे भारत बांग्लादेश रो कॉन्फ्लिक्ट होबना होबनी बांग्लादेश के असुविधा हबनी असुविधा किछ होबो नाही माने बांग्लादेश सहित इंडिया रे किछ असुविधा होबो नाही बांग्लादेश और इंडिया रे किछ करि परिबो नाही अच्छा भारत रो किछ करि परिबो नाही भारत से किछ करि परिबो किंतु से चाहिबे भारत असुविधा पकेबा भाई सेटा तो सब एटा वर्ष होला जाना पड़लानी आज नुवा कथा कोन अच्छा 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 ठीक अछि 26 रे एलियन अटैक होबार संभावना अछि कि ग्रह रु जीव माने जो आसीबे से मान पनि कि श्रमण करिवे कि हां मुसलमान संग संग हेबे अच्छा एटा 26 रे हबो ना 27 रे 26 रे हबो अपन बुध ग्रह रु लोक माने आसी मुसलमान को संग रे मिसी लिखाइछ पूरा एटा बुध ग्रह रु माने आसीबे बुध ग्रह अच्छा अच्युतानंद लिखिछंती कली भविष्यंत रे अच्युतानंद लिखिछंती बुध ग्रह रु लोक माने आसीबे बुध ग्रह लोक माने आसी मुसलमान मान सहित सांग हेबे तबे हिंदू मानन के पण सहायता करिवे आज्ञा हिंदू मानन को हिंदू तो स्वयं भगवान सहायता करिवे 2026 रे नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक विपर्यय हबार संभावना अछि कि आज्ञा हबो प्राकृतिक भूमिकंप प्राकृतिक विपर्यय अच्छा अर्थक्वेक हबो आकाश उल्क माने अग्नि खसिबो बारे जानो कोठा चाल पोड़ी भस्म होई जीवो पुण आकाश रु लंदन खत छिड़िबे अच्छा 2026 रे सुनामी रो की संभावना अछि कि 2026 रे सुनामी अछि पुरी को किछ खतरा अछि कि आज्ञा पुरी को हां पुरी विपद अछि नै कि 2026 रे इंडिया अटैक हबो ओडिसा अटैक भी हबो ओडिसा जो आपण कहउछन ओडिसा रे महासमर लागिवो हां नै कि अच्छा 2026 रे हीराकुद बंध भांगिवो अच्छा ठीक अछि 2026 रे सोलर स्ट्रॉम सौर झड़ भी हबो सौर झड़ भी हबो अच्छा 2026 रे मोदी जीवन को किछि विपद रही छि कि मु सेटा कहिबिनी आपण मन को का कोन से लोक भारत रो जो नेता माने से अछंती से मान कथा मु पचारले मु कहि पेरि काई कहबिनी काई आज्ञा काई कहबिनी नेता मानकर विरुद्ध रे कहया पे से मना करछंती आ को डेट रे को विपद पड़े से डेट टा कहया को मना कराई ऐसे लिखा है आज्ञा को डेट रे कोन से मालिक रे लिखा है डेट हां डेट लिखा है आज्ञा आपण एटा कसी बाहर भी करछंती मु आपण पूरा गोटा कथा ना कहउथली आपण जो माने 29 1 2026 कथा केमति मेला खाउ आपण देखुनांती गोटा कथा मु आपण कहली एठू आरंभ हो जोर अच्छा एठू जोर स्टार्ट से 25 मसिया रे शतकड़ा 25 पॉइंट हेथिबो 2026 मसिया रे शतकड़ा 100 पॉइंट हो बीजेपी काय विस्तार करि परिबो ना बीजेपी के किछ असुविधा भी सम्मुखीन होबा पड़िबो असुविधा है जो 26 बीजेपी के किछ असुविधा हबो नेपाल जो भली देखिले जे गणतंत्र भुसुडी पड़िला सेही भली स्थिति भारत रो हबार संभावना अछि कि 2027 रे हबो 27 रे हबो 27 रे हबो गणतंत्र लोप करी राजतंत्र चलिबो गणतंत्र भुसुडीबो गणतंत्र लोप करी पुन राजतंत्र स्टार्ट हेबो राजतंत्र हो बोली आपनकर अच्युतानंद लिखिचंदी बाणपुर रो भगवती को वर्णन रे से लिखिचंदी जेठी बाणपुर रो अटे भगवती कुलर हेबो संपत्ति जवन कुल सेहु विनाशिबो सात जवन उत्कले रखिबो भारते आउ धर्म न रहिबो जवन धर्म ध्वंस होई जीवो एका सनातन थिबो आबरो आउ सकल धर्म हेबो दूर अच्छा सेठी भारतटा सात खंड हो बोली से प्रमाण करछंती सातटा राज्य हबो भारत आ बलराम शासन करिवे अच्छा बलदेव हेबे राजा कान्हू परिचार बसिबो सुधर्मा सभा दादनगर ठार ए 2028 मसीह बलराम राजा होला पृथ्वी पंचायत से मुख्य हेबे निर्देश पृथ्वी परिचालित हो निर्देश एटा हम गोटे जो कहते जो भारत 7 खंड 8 खंड जो विभक्त हम बोले कहते माने एटा ऑलरेडी हो सारा ना एटा हम ना हम ना क्या अखंड भारत जदि कथा कहवा तो भारत भारत अखंड माने जिमिति आपन 30टा देश राज्य राज्य भारतटा वर्ष अन्य गुड़ा कहूँ देश हाँ
କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନାଂ ଉତ୍କଳ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ବହି ତଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଦେଶାନାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବର୍ଷ ଅଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷ ୟା ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ଦେଶ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାସ ଭଳିଆ ପୁଅ ଲେଖିଲେ ସଂସ୍କୃତରେ ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନାଞ୍ଚ ଉତ୍କଳ ଦେଶାନାମ ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ କହୁ ଦେଶ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା କହିଦେଉଛି ଦେଶ ଆପଣମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁ ମୋ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଛି ଦେଶାନାଞ୍ଚ ଉତ୍କଳ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହି ତଳେ ଉତ୍କଳ ଭଳିଆ ଦେଶ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି 14-15 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା ବଳରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 27 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବଳରାମଙ୍କୁ ବହି ହେଲା ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏଠି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ବିପଦଟା ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ କାହିଁକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଛଳ ମଳରେ ଦିନେ ଗଲେ କହି ଛବେନି ଏକ ଅବତାର ହୋଇ ଛଡ଼ାଙ୍ଗ ଶୋଧ ନ ହୋଇବ ତୋର ଛପି ରହିଥିବୁ ଏକାମ୍ରପୁର ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା ଛଡ଼ାଙ୍ଗ ଶୋଧ ନ ହୋଇବ ତୋର ଛପି ରହିଥିବୁ ଏକାମ୍ରପୁର ସେ କହିଲେ ଛଳ ମଳରେ ମୋତେ ଗଲେ କହି 6 ବେନି ଏକ ଅବତାର ହୋଇ 6କୁ ବେନି ଗୁଣ କଲେ 12 ଏକ ଗଲେ 13 6 ବେନି ଏକ ଅବତାର ହୋଇ ଭଗବାନ 13 ଅବତାର କଳିଯୁଗରେ ହେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 5 ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବରାହ ବାମନ ନୃସିଂହ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 5 ଅବତାର ହେଇଥିଲେ କହିଲା ଏକଳି ଯୁଗରେ 13 ଅବତାର ହେବି ଆଉ 3 ଅବତାର ଗୋପନେ ଖେଳିବି 3 ଜଣ ମଣିଷଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଳା ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ସେ 3ଟା ହେଉଛି ଅବତାର କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବତରିବେ 13 ଥର ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଅବତାର କଳ୍କିରାମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର 13 ଅବତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍କିରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲେଣି ଆଉ ସେ ବି ଲୀଳା ଖେଳା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେଣି ଆପଣ ହଁ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାଦେବେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ଆଡ୍ରେସ୍ କିଛି କହିବେନି ଆଜ୍ଞା ଆଡ୍ରେସ୍ଟା କ'ଣ କିଛି କହିବେନି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ବଳରାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ବିଷ୍ଣୁ ତ ଯାଜପୁରରେ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଭେଟିଲେ ପ୍ରାୟ 5-6 ବର୍ଷ ତଳେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଜାଗାଟା ସମ୍ବଳ ହଁ ମୁଁ ଆଉ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଜାଗା ସମ୍ବଳ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବଳରାମ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବଳରାମ ଜି ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଗବେଷଣା କେମିତି କରୁଛି ହଉ କେତେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଜାଣୁଛି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଭାରତରେ ଏମିତି କିଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଆଉ ମାନେ ହଁ ହଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଳ ମଧ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାମକୁ ମାତର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇବ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାଦି ଯେତେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସିନା ବୋଲନ୍ତି ତେତେ ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜାତି ମୁସଲମାନ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ମୁସଲମାନ ଗୋଟେ ଜାତି ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମାର୍ଥ ଗୀତା ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଲେ ମୋତେ ସେ ଦେଇଥିଲେ 1962 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ସେ ଲେଖାଟା ନିଜେ ଅଭିରାମ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ ସେ ଲେଖା ଦେଇଥିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମାର୍ଥ ଗୀତା ସେଇଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଳ ମଧ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇବ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାଦି ଯେତେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସିନା ବୋଲନ୍ତି ତେତେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଜନ ସକଳ ଜୀବନକର୍ତ୍ତା ଏକେ ଭଗବାନ ତେତେବେଳେ ଧର୍ମମାନ ମୀମାଂସା ହୋଇବ ବିପ୍ଳବ ପ୍ଳବକ ବିଶ୍ୱେ ରଡ଼ି ନ ଛାଡ଼ିବ ସିଦ୍ଧ ଗୁପ୍ତ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏହି ଜାଣ ଧରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତା ନା କାହିଁ ଧର୍ମ ହେଇଛି ଧ୍ରିୟତେ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାହୁ ସଏବ ଧର୍ମ ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ରଖିଛି ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ କେମିତି ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଲା
कहला जीए धरी थंती तोते तू ही ताकू धर अरे धर्म को सबू करम समर्पण कर तेणु तोते धरिची किए नारायण गोटे लोक जी मरी जाऊँगी कौन कहते ता देह नारायण छाड़ीगले तेणु धरता किए नारायण धरिकी रखिंट मनुष्य को जितेक प्राणी 52 कोटी भंडार को 56 कोटी जीव जो 56 कोटी प्रकार जो जीव अच्छा समस्त देहरे नारायण अच्छा जंडा देहर भी नारायण अर्थ प्राणवायु नारायण शब्दर अर्थ होती प्राणवायु तेणु आपण को प्राणवायु धरिकी रखी आपन को जी प्राणवायु छाड़ी चलीज आपन तो बसी पारे कि छिड़ा पारे तले पड़े ना आप प्राण चलीगला तेणु तुमको धरी किए नारायण शब्दर अर्थ होती प्राणवायु जीए धरी छंती तोते तू ही ताकू धर धर्म को सबू करम समर्पण कर धर्म किए सिद्धगुप्त सनातन धर्म यही जान धरी समस्त को स्वयं नारायण बाबा खूब सुंदर अच्छा आ गोटे कथा आपन जान चाहिए क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन 2026 रे आर प्रकोप देखा मिल कि कला बहिब झंझा पवन देह पड़ी जीव डहल बिकले सर्वु मरुथिबे जीव माने एमती झंझा पवन बाहर माने एते गरम पवन बाहर माने वायुमंडल एमती दूषित हो उत्तप्त हो देहमंडल लोक पड़ज लोके कि निश्वास नहीं पारे आज्ञा निश्वास रुद्ध होमती पद से लिखी अच्छा तो कोरोना भली गोटे माने बड़ महामारी 2026 रे आसवार संभावना अछि कि आज्ञा आसीबो आज्ञा माने से भली कोरोना भली गोटे बड़ पावरफुल महामारी आसीबो महामारी तो 20 रु आरंभ होबो आपनकर 27 रे सरीबो अच्छा 20 रु आरंभ होबो 27 रे सरीबो तर 20 रु आरंभ होछि कोरोना पुणी मझे मझे आसुथे जाउथे 27 पर्यंत 20 देबे वर्ष बोलाइबो महावित्ति पात हेबो अच्छा अजणा रोगरे नाश जीवे सर्वे हाहाकार पड़ी जीव बहु महामारी विचक्षण भावे ग्रासीबे सारा होबनी बुद्धि बल सबू विफल होइबो पत्यापत्य मिलिबनी अच्छा बहु महामारी 2020 2टा 20 अथवा 2020 मसीहा 20 मसीह महामारी आरंभ होता ना चाइना आरंभ होता आरंभ होता चाइना वुहान रु अच्छा जल प्रलय विभीषिका देखा मिले कि 2026 रे केवल हीरापारा जो दुहे एकाठी हे 2026 भाव हीराकुद उछुल से आप गोटे जल प्रलय सी ओडिशा अन्य आड़े किसी ना विशेष 27 मसीह 27 अंके पूर्व समुद्र लवण आसब माड़ी उत्तरु गंगा उजाड़ी बहब तही संगे देव धाड़ी 22 पाबछे मीन खेलुव सिंहासन रे वरुण मक्का मेदिरा घोर युद्ध हेब मरबे कौन माने यहाँ 27 अंक हम 27 कौन कौन हम यारी आपंकर कणास पाख बेनुपड़ा मठ आर्तदास बाबा लिखिं लंजा नक्षत्र पड़ छिड़ी दक्षिण समुद्रे पड़ी पृथ्वी 8 कोश पड़ माड़ी सुजन हे देव पापी बेक कुमोड़ी सी लिखिले लंजा नक्षत्र छिड़ अच्युतानंद लिखिले 27 मसीह 2027 मसीह लंजा नक्षत्र छिड़ तेणु 27 मसीह जल प्रलय हबार संभावना जल प्रलय हम से कही उन्मत्त सागर हेब बलियार खंडगिरी देखी पर्वत प्राय ए समुद्र राजा लहड़ी घेनी आसब भकत सकत होई बसी ता बेनी पासे जल जीव श्रीराम तारक ब्रह्म एकाक्षर जेहू जन जानी केवल भक्त देहर से पानी लगे जो भक्त राम तारक ब्रह्म एकाक्षर मंत्र जप करुव सी 70 फुट छाड़ी 70,000 फुट पानी पानी स्पर्श पानी लगे ना पुरी जगन्नाथ मंदिर रे से भली किसी नकारात्मक संकेत मिलिबो कि 2026 रे 21 दिन भोग न होइब 21 दिन पर्यंत आपणकर भोग हेनी जगन्नाथ मंदिर रे बुझे आज्ञा सेवक मानक बाड़ी घटी जीव छांचुणी व्याधि पराए बुझे आज्ञा आप जगन्नाथ मंदिर रे माने भोग न होइब 21 दिन जाए सेवक मानक बाड़ी घटी जीव छांचुणी व्याधि पराए माने जो सेवक मैंने बर्तमान सेवायत अच्छा छांचुणी ओढ़ेकरी जमी घर सफा करा जाए छांचुणी व्याधि कौन रोग कौन घर ओढ़ेबा आज्ञा
ଯେମିତି ଘର ଓଳେଇକି ଘରଟାକୁ ସଫା କରେ ଛାଞ୍ଚୁଣି, ସେମିତି ସେବକମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ସଫା କରିଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ବି ହେବ। ଏଇଟା 2026 କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 27ରେ 27 କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପଥର ଖସିବ କି 2026ରେ? ହଁ ପଥର ଗୋଟେ ଖସିବ। ବଡ଼ କିଛି ପ୍ଲେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି 26ରେ? 29/3/2025 ଠାରୁ 29/9/2027 ଭିତରେ ଯେତେ ବ୍ୟୋମଯାନ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଅଚଳ ହେଇଯିବ, ମାନେ କେହି ଚଳିବନି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମିନୋସନି ପିରିୟଡ଼ କଥା ମିନୋସନି ପିରିୟଡ଼ରେ ମିନୋସନି ଯେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କଲାଣି ତାର ଇଫେକ୍ଟ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ମାସ ରହିଲା। 29/3/2025 ଠାରୁ ଯେତେ ସାଇକେଲ, ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଜିପି, କାର, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ରେଲଗାଡ଼ି, ମାନେ ବ୍ୟୋମଯାନ ଯେତେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବହୁତ ମାଡ଼ ବସ୍କୁ ବସ୍ ମାଡ଼ ହେବ, ଗାଡ଼ିକି ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ ହେବ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିବ, ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେବ। ହଁ ଆପଣଙ୍କର 4-6ଟା ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ 6-7ଟା ଟ୍ରେନ୍ ମାଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି, 3ଟା ଜାହାଜ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ କେତେ ବସ୍କୁ ବସ୍ ମାଡ଼ ହେଉଛି, କାର୍କୁ କାର୍ ମାଡ଼ ହେଉଛି, କାର୍କୁ ବସ୍ ମାଡ଼ ହେଉଛି, କେତେ ଭାଗିଲାଣି। ଆପଣ ଶନିପୁରା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଳ କବ୍ଜାର ମାଲିକ। ଯେତେ କଳ କବ୍ଜା ଜିନିଷ, ଗାଡ଼ି, ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଳ କବ୍ଜାରେ ତିଆରି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାରତରେ ଯେତେ ସବୁ କଳ କବ୍ଜା ବସେଇ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସବୁ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଭାରତକୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିବେ ଦଳ ଦଳ ବଣିଜାରି, ଭାରତ ବକ୍ଷରୁ ଧନ ହରି ନେବେ, ଦେଶ ହେବ ହତସ୍ଥିରି, ଏ ବିଦେଶୀ ବେପାରୀ ଆଣିବେ ଡାକି, ଏ ଗୁପତେ ଦେଶକୁ ଦେବେ ସେ ଟେକି। ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା? ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଅସ୍ଥିର, ସମସ୍ତେ ହୋଇବେ ତମସା କର। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଦେଶରୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ସବୁ ବଣିଜାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶରୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ, କେମିତି ପଦ ଲେଖିଲା, ବିଦେଶରୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ ଦଳ ଦଳ ବଣିଜାରି, ଭାରତ ବକ୍ଷରୁ ଧନ ହରି ନେବେ, ଦେଶ ହେବ ହତସ୍ଥିରି। କେମିତି ଆସିବେ? ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ବେପାରୀ ଆଣିବେ ଡାକି, ଗୁପତେ ଦେଶକୁ ଦେବେ ସେ ଟେକି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଅସ୍ଥିର, ସମସ୍ତେ ହୋଇବେ ତମସା କର। ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଚୋରି ଯେ କରିବେ, ରାଜସ୍ୱ ନିଜସ୍ୱ ଭାବି, ରାଜ କର୍ମରେ ଯେ ଅବିଚାର ହେବ, ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ଚାବି। ଏବେ କାହା ପାଖରେ ଚାବି ଦେଖିଲେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଚାବି ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚାବି ଅଛି? ଠିକ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଖସିବ କି 26ରେ? ଆକାଶୁ ଅଗ୍ନି ବରଷା ହେବ ବାରେ ଜାଣ, କୋଠା ଚାଳ ପଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ପୁଣ। ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ। ଭୈରବୀ ଡାକ 2026ରେ ହେବ କି? ଆଜ୍ଞା ଭୈରବୀ ଡାକ ହେବ। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମନ ତର୍କି ଥା 33 ଅଙ୍କରେ, ପ୍ରାଣୀଏ ନାଶ ହେବେ ରଙ୍କରେ, 32 33 ପୁଣି 34, ମିନସନି ଭୋଗ ହେବ 2.5 ବର୍ଷ, ପୃଥ୍ୱୀ ହେବ ଉଲ୍ଲୋଳ, ଯୋଗିନୀ ହେବେ ପ୍ରବଳ, ପଡ଼ି ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ, ଗଡ଼ିବ ମୁଣ୍ଡମାଳ, ପୃଥ୍ୱୀ କମ୍ପିବ ଭୈରବ ଡାକରେ। ମନ ତର୍କି ଥା 33 ଅଙ୍କରେ, ପୃଥ୍ୱୀ କମ୍ପିବ ଭୈରବ ଡାକରେ। ଏ 33 ଅଙ୍କ ମାନେ 1433 ଅଙ୍କ, ଅର୍ଥାତ 2026 ମସିହା। 33 ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ କି 2026ରେ? ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଯଶୋବନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି 13 ଜିଲ୍ଲା 33 ରହିବ, ତିନି ପାଖେ 3 ଥୋଇ ପ୍ରଳୟ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ କି 2026ରେ? ଆଜ୍ଞା ହେବ, ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। ରାଜନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତଥା ସାମାଜିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ କି 2026ରେ? ହଁ ଏଇଟା ବି ହେବ। 13 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବ ମେଳି, ତେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବ କଳିଯୁଗ କାଳି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଭାରତ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବସିଛି ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠି ଭାରତରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବସିନି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସିନି ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର, MP ମାନଙ୍କର। 3 ଦିନ କାଳ ଚଳେଇ ଦେଲେନି ସଭାକୁ, ରାଜ୍ୟସଭା ନୁହଁ କି ଲୋକସଭା ନୁହଁ, ଚଳିଲାନି, କେମିତି କୋଉଟା ଏ 14ଟା ଦଳ ମିଶିକିରି ମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଗୋଟାଏ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ରହିବେ 13 ଦଳ। 13 ଦଳ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବ ମେଳି, ତେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବ କଳିଯୁଗ କଳି। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। খুব সুন্দর তথ্য আপনার দেলে আমার ভক্ত মানুষ
आउ 2026 रे कौन सब घटवा जाऊँगी मालिका कौन प्रमाण दूसरी से विषय सविशेष जानकारी देले शेष खाली पदे कहे भक्त मानकर कौन हम भक्त भक्ते पाइबे बहु कषण मोर चिंतारे कटाइबे दिन कलिया के भक्त मान को आक्रमण करुच्ची ओहो भक्त मान को कहीं परीक्षा एटा परीक्षा भक्त नहीं कली तो आक्रमण भक्त मान भगवान की आक्रमण करुच्चे भक्त मान कौन आगे से भगवान आक्रमण जो विधर्मी पाखे तो कलिया अलरेडी अच्छी जो मान पाखे ना आक्रमण कर परीक्षा नहीं कि अच्छा से जब परीक्षा उत्तीर्ण हेले से पुणी जीवे भगवान सागर रही नहीं कि अच्छा तब 2026 का कहीपर परीक्षार वर्ष आज्ञा 26टा हूँ परीक्षार वर्ष 26 परीक्षार वर्ष बछा बछी वर्ष भक्त बछा बछी भक्त हे भक्त मान को परीक्षा कराहब जे प्रकृत भक्त से जना पड़ जाव अच्छा अच्छा तेरे जाओ आपण को पुणी थे बहुत बहुत धन्यवाद आम चैनल तरफ आप बहुमूल्य समय देले जहाँ रही 2026 प्रेडिक्शंस से विषय भक्त मान कहले तेज आपण मैंने बर्तमान शुणुले मालिका गवेषक विशिष्ट ज्योतिर्विद श्री दिव्य सिंह हरिचंदन को केमी लगला 2026 फ्यूचर प्रेडिक्शंस से विषय निजर मत दिंतु देखा आगामी अध्याय जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय श्री अच्युत।